ଆବୁଦେ ବାସ୍ ସେତିକି ଥାଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏଇ ଅଣ୍ଡ୍ରା ତଣ୍ଡିକୁ? ଆଲୋ ଏଇ ଅଣ୍ଡ୍ରା ତଣ୍ଡି, ଆଲୋ ତୁ କହ, ତୁ କଣ ସେଇଦିନ ମତେ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ? ଆରେ ତୋ ସାଙ୍ଗ ମାନ ସହିତ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ବୁଢା ଲୋକକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ମାରିଥିଲୁ। ଆଜି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ରାମ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଲୋ? ହେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏରେ ବାବୁ ମାଉତ୍ରୀକୁ ତଳକୁ ଛାଡ଼ ରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଅଣ୍ଡ୍ରା ଚଣ୍ଡୀକୁ ଛାଡ଼ିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଛାଡ଼ିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗାଡ଼ିର ରାଣ ଛାଡ଼ିଦେବି? ନାଇଁ 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 ବେ, ତତେ ବି ମୁଁ ବୟସରେ ବଜାଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରର ଝିଅ, ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୋ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳନା ପ୍ରଭୁ ରାମ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଧରୁଛି। ଏ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ଦି ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଅଣ୍ଡ୍ରା ତଣ୍ଡିକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଏ ଜମା ଭଲ ଝିଅ ନୁହେଁ। ଆରେ ତା ବାପା ପରି ବୟସ ଲୋକ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଥିଲା, ତାକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆଜ୍ଞା? ତାକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଛାଡ଼ିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲମ୍ବା ନାଖର ରାଣ। ପ୍ରଭୁ ରାମ ପ୍ଲିଜ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମତେ ମୋ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ରାମ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ହଁ ପ୍ରଭୁ ରାମ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ମିଛ ଆଜ୍ଞା ଭଗଜତି, ଆରେ ଭଗଜତି ଆଜ୍ଞା ମାଛକୁ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେ ଖାଇବ କଣ ବେ? ବେଙ୍ଗ। ଅଣ୍ଡ୍ରା ଥଣ୍ଡି ବଗ ବେଙ୍ଗ ଖାଇବ କି? ନାଇଁ ବଗ ବେଙ୍ଗ ଖାଇବ କି? ଆଲୋ ଏଇ ଅଣ୍ଡ୍ରା ଥଣ୍ଡି ଭୂମିକା ଏ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନାଇଲ। ବଗ ବେଙ୍ଗ ଖାଇବ କିଲ? ବଗ ମାଛ ଖାଇବ ଆଜ୍ଞା। ବୋଲେ ଏ ଭୂମିକା ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖେଳାଳି ଗୋଟିଏ ମହାବଡ଼ ବାଘ ବାଘ। ବଙ୍ଗାଳୀ ଟାଇଗର ତ ଉପରେ ଛନଛନିଆ ହରିମାନଙ୍କୁ ହାବଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଲେ ଶିକାର ନ କରି ଛାଡ଼ି ନେଲେ, ଶିକାର ନ କରି ଛାଡ଼ି ନା
गोटे बीच रास्तार गोटे झील रही तार खेल कर हराम जाता तो टे लाज लागुन कि कहीं लाज लगे कहीं लाज लगे कहीं लाज लगे रे कहीं लाज लगे अबे गोटे पुओ जदि गोटे झील पिलार जत्न नहीं गोटे पुओ पिलार जत्न बकिरे तो आखिर के देखुच कि गोटे पुओ पिलार जत्न बाटा हाँ सोला ठीक समय एंट्री कर डिस्टर्ब करदेलु जो प्रकार रेंज रे जो प्रकार स्पीड रे खेल चलता मझे कहीं संड भाया पशिगल रे यस कहीं पशिगल बे मु ते भल कहूँ तोर जदि बंचवा इच्छा होची ताले चुपचाप ए जगह छाड़ी चल जा 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 तू जो रास्ता आसलु से रास्ता चुपचाप चल जा जा कहूँ जा बे तो पार्टनर चुप कर बे तू चुप कर बे तू चुप तो 14 पुरुष चुप तर वंश सारा चुप थोड़ा मिचुआ मानती चुप कहू चुप बे सबुदिन पे चुप कर देव देख जा कहू रगानी रे मत रगानी मुझे चली जीवा आसनी बे ओ सिनेमा देखा आसते बोधे हाँ किति समय अपेक्षा कर रे बापा किति समय गला परे पुष्पा 2 लगे देखिकी यस चली जीवा आसनी बे मते रगानी कहू देख मते रगानी रे जदि रागी गली गोटे मारी तो किडनी खराब कर देबी वाबे मिछुआ के बे ये प्रोग्राम खड़े ऊपर को डिस्टर्ब करला बे डिस्टर्ब के रे ओ आर्यो व्हाट इज योर नेम बोले गेला व्हाट इज योर नेम अबे कुकुर मु कुकुर तू मनीष ना पशु बे गोटे बीच तरह गोटे झील रही सारे खेल कर हराम जाता तो टे लाज लागुन कि अबे तोर जदि दम अच्छी तोर जदि दम अच्छी ताहेले एई कुकुर सहित लड़की देख अबे आज्ञा पर भूलेगा माने आज्ञा सहित लड़की देख अबे हरामजादा वाई में दो मारे वो गोटे कुकुर कि अबे मिछुआ वाई में दो मारे वो गोटे कुकुर कि यस दिस इज कुकुर अबे मोर भूल आज्ञा मोर कोई कथा गड़ी आज्ञा आपण कुकुर नुहते आपण सुपरमैन अबे हरामजादा तो मत जानी रुपे वो गोटाए महाबड़ बागो बे बागो वाई में वागल टाइगर तो मो से तो दुश्मन कोले तो ते बहुत महंगा पड़बो बे अबे बहुत महंगा पड़ियो बे अबे इडियट प्रोग्राम खाड़ी अबे तो मु भलरे कहती ए जगह छाड़ी चल जा नहले तो एमिति अवस्था करबी जिंदगी सारा बड़ ना धर तुबे ना अबे विश्वा अबे ये भूमिका को धरबे ये भूमिका को धरबे भूमिका मु धरिबी अबे ये भूमिका को अबे हां ये मित्र मते धरिबो अबे दियंतो आज्ञा धरिबी एई हरामदादार कथा आज्ञा मो बुझिबी बे दियंतो आज्ञा अबे धरबे अंड्रा चढ़ी हैं मु ते कही नथिली से दिन आलो ए भूमिका ए मिचुआ मानती समय आसीबो आज आसी जाइछि से समय धरा पड़ी गला मो हाथ रे छाड़ीबिनी लो छाड़ीबिनी मिचुआ मौसा प्लीज मते छाड़ी दियो छाड़ी देबी तू से दिन मते छाड़ी दिलु हैं छाड़ी दिलु प्लीज मिचुआ मौसा मते छाड़ी दियो ना ना हेई पारिबोनी लो तते धरिकी गोटाए मिनिट एनी आ केमते छाड़ देबी प्रथमे आम घर को जीवा प्रथमे आम घर को जीवा आम घर गले टीवी देखिबा टीवी
বড় এলসিডি টিভি আছে এলসিডি টিভি কান্তরে মরাইছি ডাইরেক্ট রিমোট ধরে দিবি মন ইচ্ছা দেখিবু মু জানিছি আଜିকালিର ଝିଅ ମାନେ ମାଇକିଣା ମାନେ ଖାଲି ସିରିଏଲ ଦେଖିବେ ତୁ ବି ସିରିଏଲ ଦେଖିବୁ ନା ମିଛ ଖାଲି ସିରିଏଲ ଦେଖିବା ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ତୁ ସିରିଏଲ ଦେଖିବୁଲା ମୁଁ ଡବ୍ଲୁ ଡବ୍ଲୁ ଦେଖିବି ମୋର ଡବ୍ଲୁ ଡବ୍ଲୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ନା ନାଇଁ ମିଛ ବହୁତ ରଲ ଛାଡିଦେ କେମିତି ଛାଡିଦେବି ତତେ ଧରିକି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇନି ଗୋଟେ ମିନିଟ ହେଇନି ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ଛାଡିଦେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆରାମ ଜାତକୁ ଛାଡିବେନି ଆବେ ଗଲୁ ରେ 3-5 ଗଲୁ ସିଧା ଜମପୁରକୁ ଯିବୁ ଯଦି ଜମପୁରକୁ ଗଲୁ ତୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଯମରାଜା ଦେଖା ହେବେ ସେଇ ଯମରାଜା ଟିକେ କହିବୁ ଏ ମିର୍ଚା ମହାନ୍ତି ବିଷୟରେ ମିର୍ଚା ମହାନ୍ତି କେମିତିକା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଭକଡକୁ ଛାଡିବେନି ଆଜ୍ଞା ଆବେ ଭକଡ ଗଲୁ ରେ ତୁ ଗଲୁ 3-5 ଗଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଛାଡନ୍ତୁନି ଏଇ ଭକଡକୁ ମୁଁ ଛାଡିବିନି ଏଇ ଭକଡିକୁ ভাবে জলদি দেখি যাবে আলো এ ভকড়ি ଆମ ঘরକୁ ଯିବା ଟିଭି ଦେଖିବା ଟିଭି আলো ମୋର ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ ମାଇ କୁକୁଡ଼ା ଆଲୋ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ରେ ବାପା ମିଛୁଆ ପ୍ଲିଜ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ভাবে যাবে প্লিজ মতে ছাড়ি দিও ভাবে যাবে ভাবে अबे प्रॉब्लम खेलाड़ी अबे तो ते लाज लगा बे गोटे गरीब छोरो इज्जत सारे खेल गल तो थोड़ा हराम ज्यादा ভাবে হরম জাদা ভলরে কইবে ভাবে হা ভলরে কইছি এই জায়গা চল যাবে নহলে এমিতি মারবি তো ডেড বডি দেখি তো বাবা চিনি পারিবে বে হরম জাদা ভাবে तू मत कौन करबो बे তোমার কোন করবো বে अबे छोड़ा तुमर कौन करबो তোমার কোন করবো বে अबे छोड़ा তোমার কোন করবো বে अबे তোমার কোন করবো বে अबे তোমার কোন করবো বে আবে